Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan. Beliau sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu agung, yang begitu mulia, yang banyak menghafal hadis-hadis baginda Rasul SAW. Bahkan beliau termasuk sahabat yang terbanyak, termasuk 7 daripada sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau dikatakan sebagian ulama hadis bahwa beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini bernama Abdurrahman, karena Rasulullah SAW yang beri nama Abdurrahman. Dalam riwayat lain namanya Abdullah ibn Sakhr al-Yamani ad-Dausi. Beliau daripada kabilah ad-Daus, kabilah yang terkenal dengan doa Rasulullah SAW supaya daerah tersebut mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW bersabda dan berdoa, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Ada satu kabilah Daus di Yaman. Rasulullah SAW doakan, dan Abu Hurairah termasuk daripada sahabat yang berasal daripada Daus. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 atau sudah mendekati peperangan Khaybar. Banyak sahabat-sahabat yang mengatakan, yang memuji beliau, walaupun beliau hanya tinggal 4 tahun bersama Rasul, tapi beliau tinggal di masjid di samping rumah Rasulullah SAW, Ashabus Suffah, Ashabus Suffah. Maka beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai 5.000-an hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, beliau mengatakan, wala syakka annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma'. Abu Hurairah itu banyak mendengar hadis Rasulullah SAW yang kami sendiri tidak pernah mendengarnya. Kenapa? Karena beliau mulazim kepada Rasul, dan beliau juga banyak meminta doa kepada Rasul. Buktinya Zaid bin Thabit, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bercerita, ada orang yang datang kepada beliau bertanya tentang masalah hadis. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, kalau masalah ini kamu coba tanya kepada Abu Hurairah, karena kami pernah bertiga sama Abu Hurairah, kata beliau. Kami pernah bertiga sama Abu Hurairah di masjid lagi doa bertiga. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah duduk, kami diam. Gak berani ngomong. Rasulullah SAW datang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, ayo terusin doanya. Kalian nanti saya yang aminkan, kata Rasulullah. Oh, semuanya bangga. Zaid bin Thabit, beliau memulai dengan waktu yang lama. Karena ini kesempatan Rasulullah yang mengaminkan. Lalu Fulan bin Fulan juga, dia berdoa juga dengan waktu yang lama. Rasulullah SAW mengaminkannya. Maka ketika itu bagiannya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani, beliau pun ikut berdoa, dan beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua sahabatku, dan aku meminta kepadamu supaya mendapatkan ilmu yang tidak gampang lupa. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Zaid bin Thabit dan sahabatnya satu lagi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa nahnu nas'alullah, dan kami juga meminta kepada Allah ilman la yunsa. Mudah-mudahan kami mendapatkan ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga kami tidak gampang lupa. Apa kata Rasulullah SAW? Sabaqakum al-ghulam ad-dusi. Kalian sudah didahului oleh Abu Hurairah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak sekali riwayat hadis yang beliau riwayatkan, karena selain beliau rajin dan selain beliau mulazim kepada Rasul, beliau juga mendapatkan doa dari Rasul supaya tidak gampang lupa.